देख वाणिज्य नीति भास्को दा गामा द्वारा भारत को जलपथ आविष्कार होगा पोर्तुगीज ओलंदाज फरासी और इंग्रेज मणिक मैंने एठाकू वाणिज्य व्यवसाय करने को आसी कथा बुझ भास्को दा गामा 1498 मसीह भारत को जलपथ आविष्कार कर मन रहा केते 1498 मन रहा ना केते 1498 ता पूर्वरु अच्छा तुमने भारत को जलपथ कहीं आविष्कार कले तुमने जानी आरबीय मानक सहित भारतर वाणिज्य व्यवसाय होउथिला पूर्वर माने ए जो जेते सब यूरोपीय माने भारत को आसीबा पूर्वर आमे कहा सहित वाणिज्य व्यवसाय करथिलु आरबीय मानक द्वारा माने आरबीय मानक सहित किंतु ए जो जेते बेले ए माने को माने यूरोपियन माने भारत जो आरबीय माने भारत रु सामान नेउथिले अल्प दाम रे एवं अल्प दाम माने कम दाम रे से माने नै किना से यूरोप रे बिक्री कर दउथिले से भाया यूरोपीय मैंने जिते जानवा ये कथा पाइले से माने जो स्थल पथ देकिना भारत को आसुले यही समय ऑटोमन साम्राज्यर तुम जानता जो इराक ईरान है ना तो तुम जॉर्डन तुर्की से एरिया रे तुम जो एपटे इजिप्ट से एरिया रे ऑटोमन साम्राज्यर कौन अग्रगति होती माने ऑटोमन साम्राज्यर एमर्ज होती जिते बड़े ऑटोमन साम्राज्यर एमर्ज है से समय से रास्ता देकरी ये जो यूरोपीय मैंने आसुले रास्ता रे माने हरियाण कराला टर्चर कराला से माने तेणुकरी भारत सहित वाणिज्य व्यवसाय करने से नूतन पंथा खोजापी लगे जिते मैंने नूतन पंथा खोजी से समय माने एकमात्र पंथा देखागला कौटा जलपथ तेणुकरी पोर्तुगाल जड़े नाविक थिले हैला मु जोटा पढ़ी माने पोर्तुगाल जड़े नाविक थिले क्रिस्टोफर कोलंबस सीए बाहरी पड़े भारत को आविष्कार करने मात्र जेते बेले से भारत को आविष्कार करने बाहरी से भूल वशत पलैंती कौ पटे अमेरिका को अमेरिका माने कि तुमको कौन लगुच तुम मन में कौन प्रश्न आसुची अमेरिका आगु नाला अमेरिका आगु थिला केवल जलपथरे ये व्यक्ति जनक गले एवं अमेरिका जो एक देश बा एक राष्ट्र अच्छी बोली बा एक अंचल अच्छी बोली सी कौन ताकू डिस्कवर कले से खाली है यही कथा जितेबाला सी जाता से अमेरिका को पहुँची गले मृत्यु पर्यंत से व्यक्ति कौन चिंता कर से चिंता कर मु भारत को आविष्कार कर जो लाली लाली लोक मैंने थे से ना दे कौन रेड इंडियन बुझिपार ना कौन नाम देले रेड इंडियन तापर तार 6 वर्ष पर 1492 रे 6 मिसा केते हला 1498 मन रखि पारबो 1498 रे इटाली रो जने नाविक थिले भास्को डा गामा सीए पोर्तुगाल रो राजांक ठारू अनुमति नहीं किना है ना बुझिपारलो पोर्तुगाल रो राजांक ठारू अनुमति नहीं किना ये बाहरी पड़िले कौन भारत को जलपथ आविष्कार करबा पई से सीधा 4टी जहाज नहीं आसते तुम बही बा पुस्तक से मुख्यतः 3टा मेंशन करते है 3टी जहाज रो कथा से मेंशन करते से 4टी जहाज नहीं आसले एवं से केप ऑफ गुड हब है ना आफ्रिकार अंचल माने जो वर्तमान जो साउथ आफ्रिका अच्छी से केप ऑफ गुड हब अच्छी से सी अवस्थान कले तापर सी मोजाम्बिक रे किछि दिन अवस्थान कले एई समय रे तो सेठी किछि दिन अवस्थान कले बेले तापर से तांकर जहाज नहीं किना से बाहरी पड़िले कोडी को भारत अभिमुखे भारत को जिते पहुंची से भारत कौ स्थान को पहुंची केरल कौन को पहुंचले केरल से केरल रे जने राजा शासन करथिले से तुम जानिछो राजा शासन थिला तो जने राजा शासन करथिले तांको नाम होउची कोन जमोरिन से तांको स्वागत जणैले एवं जमोरिन को ये जहा सुना गहना हीरा जेबारे जहा आनिथिले से जमोरिन को देले एवं जमोरिन तांको विभिन्न प्रकार मसला जात द्रव्य देले जेमती ब्लैक पेपर गोलमरीच देखिछ हैला जेते बेले गोळा तुमर जो बसी जाइथिबो बा गोळा जेते बेले जो किछो माने बसी जाइथिबो हैला ना से समय तुमे गोलमरीच आ ओदा आ जो तुमे किछो चा बनै किना पियो बुझि पालो तो सेही जो देखो जेते बेले भास्को डा गामा आथिछि केते 1498 रे प्रथम को माने ताले भारत को आछंती पोर्तुगीज केते 1498 तापरे ए जो ये भास्को डा गामा आसला परे आउ जने से आसीचंती हैला से तापरे ए बढिया माने पोर्तुगीज माने ताले प्रथम आसिले तापरे आसले ओलंदाज को मान को कहा जाय डेनमार्क रो अधिवासी को ओलंदाज कहा जाय डेनमार्क मु तुमको एटलास रे देखे दै छै बुझि पारछो देखो परीक्षा रे एमती लिखबो जे सर किमा मैम जेतेबे तुमर कॉपी चेक करथबे तांकु एटा फील होबो नै जे छुआ माने पाठ पढि नै तांकु एटा फील होबा मु तो कहि छै हैंड राइटिंग सुंदर थिबो सीए
অল্প পড়িকিনা জাଣିଯିବେ যে ছুয়াটা পাঠ পড়িকি লেখিছি না পাঠ পড়িকি নাই লেখি সেতকি খালি আউ জানিথাও যেতে পর্যন্ত তুমি নিজে পাঠ পড়ব ନାହିଁ মুই এটি পড়াই দেলে খালি হব নাই তুমি যেতে পর্যন্ত নিজে পড়ব নাই সেতে পর্যন্ত জানিথাও কাহারি দম ନାହିଁ ব্রহ্মা বি আসিকি যদি তুমি পড়াইবে না তাহলে বি ব্রহ্মাঙ্কর মধ্যে দম ନାହିଁ কি তুমি যে যাইকিনা পরীক্ষার লিখিদেব নিজে পাঠ পড়লা পরে যে সেলফ স্টোরি ইজ দ্য বেটার স্টোরি কিଏ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଦ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟୋରି ତୁମେ କେତେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଏଇଟା ତ ମୋ ଦିମାଗରେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଇଟା ମୁଇଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଛି ତେଣୁକରି ମୁଇଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଢ଼ବ ତୁମର ଦିମାଗରେ ଥିବ ତେବେ ନା ସେଠି ଲେଖିପାରିବ ସେ ତ ମୋର ଦିମାଗଟା ତ ସେଠି କାମ ନାହିଁ କଥା ବୁଝିଲ ତ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପାଠ ଦେଖ ରେ ତ ଓଲନ୍ଦାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଡେନମାର୍କର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଲନ୍ଦାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଫରାସୀ ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসছে জানিছ হল কেতে তোমার 1664 ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1664 ও ইংরেজ বণিক মানে তাপরে তুমি জানিছ 1569 রে ব্রিটেনর অধিবাসী মানে এক যে সংস্থা গঠন করতে বা এক বাণিজ্য সংস্থা গঠন করতে হল না তো সেই বাণিজ্য সংস্থা যেতবে সে গঠন করতে তাঁকর এই সময় রানী থাকি এলিজাবেথ মনে রখি পারছ কি নাই এলিজাবেথ থাকি তো এলিজাবেথ ঠারু সে কোণ নিয়ন্তি অনুমতি সে যেতবে এলিজাবেথ ঠারু অনুমতি নেইকিনা সে এশিয়ার দক্ষিণকু যেমতি আজ তুমি সুমাত্রা দ্বীপ বিষয়ে পড়িছ জাভা দ্বীপ বিষয়ে পড়িছ ইন্ডোনেশিয়ার যে 18,000 রু ঊর্ধ্ব আইল্যান্ডস অছি সেই আইল্যান্ড কু দুইটি সবুঠু বড় বৃহৎ আইল্যান্ড অছি গোটে হচ্ছে জাভা আর গোটে হচ্ছে সুমাত্রা হল তো ইন্ডোনেশিয়ার রাজধানী হল জাকার্তা মনে রখ কোণ জাকার্তা বর্তমান সময় দেখো কালি মু তুমি গতকালি গ্লোবাল ওয়ার্মিং রাজনীতি বিজ্ঞানে পড়াইলি তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেতবে তুমি পড়ুছ গ্লোবাল ওয়ার্মিং হেবা দ্বারা বরফ কোণ হচ্ছে তরুণী যাহা ফଳରେ সমুদ্রর পানি কোণ হচ্ছে মানে বড়ি বড়ি চালিছে যেহেতু সমুদ্রর পানি বড়ি চালিছে কোস্টাল এরিয়া গুড়িক বা কোস্টাল যে আইল্যান্ডস কন্ট্রি গুড়িক বুড়ি যাবে দিনে সময় আসব দেখব আজ যে রেট্রে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে আজ যে বিশ্বতাপন হচ্ছে দিনে সময় আসব যে যে আইল্যান্ড কন্ট্রি গুড়া আছে বা যে আইল্যান্ড মানে যে দ্বীপ দেশ গুড়িক আছে সে দিনে বুড়ি যাবে কথা বুঝিছ দেখ তো এমানে কোন ফরাসি ও ইংরেজ মানে আসছেন ইংরেজ মানে পরবর্তী সময়ে তো মানে 7 ক্লাসর হিস্ট্রি বইরে পড়িছ যে এই সময় যেতবে মানে 1600 শতাব্দী মানে 1600 খ্রিস্টাব্দে ভারতকু আসন্তি এই সময় ভারতরে শাসন কাহা চালিথাই রে মানে মোগল মানকর কো মানকর মোগল মানকর এই মোগল মানক মধ্যরু এই সময় তোমার 1605 রু 1627 মସିହାରେ শাসন করুথান্তি জাহাঙ্গীর যে জাহাঙ্গীর শাসন করতে না সে জাহাঙ্গীর কো দরবার কু কে আসন্তি ক্যাপ্টেন হকিন্স তো তোমানকর ঘরে প্রেসার কুকর আছে নাই রে ଅଛି কোন করবা পাই মাংস সিজাইবা পাই এই যে প্রেসার কুকর ইউজ করো নাই ডালি হেলা তো ডালি বিভিন্ন প্রকার আলু বিভিন্ন প্রকার জিনিস সিজাইবা পাই আমি ব্যবহার করতে তো সেই প্রেসার কুকর গোটে প্রেসার কুকর আসে কোন হকিন্স প্রেসার কুকর তো তুমি এইটু খালি ক্যাপ্টেন লগাই দেব আর হকিন্স ক্যাপ্টেন হকিন্স তাঙ্কর সেটাকু নাটাকু মনে রাখব তাহলে সি আসলে জাহাঙ্গীর কো দরবার কিন্তু জাহাঙ্গীর সহিত তাঙ্কর যে বাতচিত বা আলোচনা হেলা সে আলোচনা কোনসি ফল মিলিলা নাহি তেণু সে ফেরিগলে আউ থরে আসিছন্তি তোমার সার টমাস মুনরো হ্যাঁ কি সার টমাস মুনরো ইয়ে জাহাঙ্গীর কু পটেই নেলে এই ভড়িয়া আমি কইবা জাহাঙ্গীর কু তাঙ্ক কথারে সে মানে তাঙ্কু মনেই নেলে রাজি করে নেলে যেতেবেলে ইয়ে রাজি করে নেইছন্তি কিয়ে সার টমাস রে হেলা বা সার টমাস মুনরো অলগা সার টমাস রে যেতেবেলে রাজি করে নেইছন্তি এমানে তাঙ্কর যে প্রথম বাণিজ্য কঠি সুরট ঠারে প্রতিষ্ঠা করেছেন কোমানে ব্রিটিশ মানে তারপরে তো তুমি জানিছ ধীরে ধীরে ছোট বেলু পড়িকিনা আসুছ ধীরে ধীরে এমানে তাঙ্কর কায়া বিস্তার করি করি চালিলে কায়া বিস্তার করবার মুখ্য কারণ কোন জানিছ মুখ্য কারণ হଉଛି যে ভারতীয় ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ একতা নথিলা আজি বি ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ জাতি ভেদ এইটাকু নেইকিনা ভারতরে দেখো ভারত হଉଛି গোটে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ଯୋଉଠି কি হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই পার্সি জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টিয়ান কেতে ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করছেন কেতে জাতির লোক বসবাস করছেন তথাপি আজি বি আম ভারতের এই জাতিবাদটা গলা হি তেণুকরি তোমার যে কিছু ইউট্যুবে মু দিনে দেখিলি কি জনে সৌরভ কিছু তাঙ্ক না এমিতি হ্যাঁ সে কৌন কি ইয়ে জাতি হে সাহা ইয়ে কবি জাতি হি নেই মানে জাঁপারছ না আমার এই যে কাস্ট কু নেইকিনা ধরিকিনা রখিছু হ্যাঁ কালি আজি যে মুর্শিদাবাদ তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে মুর্শিদাবাদ রে তোমার জানিথাও তাঙ্কর মসজিদ বনা হଉଛି ହେଲା না তো সে মসজিদ রে যেতবে কালি বিবিসি র নিউজ তুমি মানকু যে মুই সজেশন দেইছি বিবিসি র নিউজ দেখব
କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ ବିବିସିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ଏବଂ এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আমি সমস্তে ভাই ভাই কিরি হিন্দু কিয়ে মুসলমান কিয়ে আমি সমস্তে মনিষ মুই গোটে সজেসন তুমକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ দেবি জীবনে কাহাকু বি কিছু শিক্ষা দেব না গোটে জিনিস দেব যে আমি মনিষ হইকিরি জন্ম হইছু প্রথম হউছু আমি মনিষ দ্বিতীয়রে আমার কর্তব্য হଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ମନୋଭାବ ଉଦାରତା ମନୋଭାବ ଆମର ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଆମେ ପଶୁ ନୁହେଁ ହେଲା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦିମାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିମାଗର ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ମାନବ ଧର୍ମ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇପିଏସ୍ କିରଣ ବେଦି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଭରୁଥିଲେ ନା ଛୁଆ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ ନ୍ୟାସନାଲିଟିରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଜ ମାଇ ରିଲିଜିଅନ एंड ह्यूमैनिटी इज माय नेशनलिटी से लिखिछु बुझिपालो ना मानविकता होउछि मोर कोन धर्म एवं मानविकता होउछि मोर जातीयतावाद अर्थात से हिंदू हो से मुसलमान हो से सिख हो से ईसाई हो से जैन हो से पारसी हो जेकोसी धर्मर लोक हो से भी मनीष मु भी मनीष हैला तांको रक्त मो रक्त एका ना आसो ना ए जो किथो तो रक्त जो ब्लू आ मो रक्त जो लाल सेमती कि समस्त रक्त एका अच्छी बुझिपार देख एठाकू वाणिज्य व्यवसाय करने को आसी कालक्रमे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तनकी कले बड़े कौशले अन्य यूरोपीय कंपनी मानक हराई भारतीय वाणिज्य बजार में निजर आधिपत्य विस्तार कला तुम्हें छोट बेलू पढ़ी पढ़ी आसुच तुमने जानिथिबो पोर्तुगीज माने आसले पोर्तुगीज मानकर षड्यंत्र रे ब्रिटिश माने एठी वाणिज्य कोठी स्थापन कर पारि नथिले सेमाने प्रत्यावर्तन कले बा फेरी जाइथिले हैला तमने माने परे जाइछंती सबुठु लास्ट रे सेमाने गोवा को सबुठु लास्ट रे छाडिछंती को माने पोर्तुगीज आसीथिले भी प्रथम जाइछंती भी लास्ट रे हैला तापरे पोर्तुगीज परे तुमनको पढेली डेनमार्क रो अधिवासी ओलंदाज एमाने आसले तापरे फरासी आसीछंती तापरे जानितो तुमर इंग्रेज माने आछंती हैला इंग्रेज मान किंतु एमानकर देखो तुमर गोटे प्रश्न आसे जे इंग्रेज माने काहे की भारत रे निजर आधिपत्य को विस्तार कर पाथिले कारण जानिछो तांको पाखरे उन्नत अस्त्र शस्त्र थिला तुमे कहबो सर कोन फरासी माने भी तो यूरोप राष्ट्र तांको पाखरे कोन उन्नति अस्त्र शस्त्र थिला किंतु एमाने तांकोठु भी बेसी उन्नत धरणर अस्त्र शस्त्र थिला एवं एमाने जानिथाउ बहुत कि चतुर थिले हैला मोने बहुत परिमाण रे चतुर थिले वाणिज्य कारबार को निर्विघ्न रे चलई रखिबा पई भारत रे समस्त अंचल को धीरे धीरे बलपूर्वक दखल कर निजर प्राधान्य वृद्धि कले तो मानकु पढ़े दैछे 1757 तुमने जानिछो एमाने आसीछन केते रे 1600 रे एवं 1609 मसिया रे तांकर प्रथम वाणिज्य कोठी स्थापना करंती तापर धीरे धीरे जेतेबेले भारत रे देखंती हिंदू मुस्लिम हिकिर तो लोक माने खाली मले छला एमानकु शासन करि हेबो तांकर गुटे नीति तापर धीरे धीरे परवर्ती समय रे आमे से माने कहउतिले निजकु जे हमकु भगवान तुमकु शासन करबा पई पठैछन हैला ए बढिया तांकर माने नीति हे जैतिला कार ब्रिटिश मानकर आ से माने निजकु कहउतिले हमकु भगवान ए कला लोक मानकु ऊपर शासन करबा पई हमकु भगवान पठैछंती हैला जानि पारलो तापर 1600 मसिया ठारू 1757 मसिया पर्यंत एहा को वाणिज्य संगठन रूपे काम करथिला देखो 1600 कहिचे तुमकु 1600 ख्रीष्टाब्द रू तुमर 1757 तांको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला मु कहिचो 1569 रे से माने ब्रिटेन रे एको कंपनी गठन करंती एवं से माने जेते बेले तांको रानी एलिजाबेथ के ठारू सनंद पत्र नेकिना भारत को आसंती वाणिज्य व्यवसाय करबा पई से माने सीधा भारत को आसिनांती मु तुमको जेमती इंडोनेशिया रो कहि देली सुमात्रा जाभा द्वीप रे से माने कोन करंती तांको वाणिज्य कोठी स्थापन करथांती वाणिज्य कोठी नै वाणिज्य व्यवसाय करथांती कथा बुझि पारलो तुम देखो काम करथिला केते रु केते 1600 रु 1700 ये एको वाणिज्य संस्था रूप रे कोन करछि काम करछि बुझलो देखो भारत रे अनुपलब्ध विभिन्न वस्तु ओ मूल्यवान विलास सामग्री मान आनी ता बदल रे कंपनी तनकी तंत्र रे प्रस्तुत लुगापटा देखो से माने भारत रु कौन करूथिले देखो भारत रे जो जिंस नथिला तने जानिछो वर्तमान समय रे भी आमे आम पाखरे जो जिंस न थाई से जिंस आमे अन्य मान ठुरु नै किना आसी थाउ जेमति भाबो एता पाखरे जो जिंसटा नाही तो पाखरे से जिंसटा अछि ताले तोठु ये नेबो एता पाखरे जोटा नाही एता ठु तुई नेबो तो पाखरे जोटा नाही से बढिया देश मानक मध्य मध्य से बढिया माने काम होई थाय हला ना जोटा आम पाखरे नाही सेटा आमे अन्य देश रो आनी थाउ आ तांको आम देश रे जोटा अछि तांको देश को आमे पठेई थाउ बुझि पारलो ना रे ना देखो अनुपलब्ध विभिन्न वस्तु और मूल्यवान विलास सामग्री मान आनी ता बदल रे कंपनी तंतुरे प्रस्तुत लुगापटा देखो से माने भारत रे जो जिंस नथिला सेठु आनुथिले एवं भारत रे देखो तंतुरे लुगापटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आम भारत तेनुकरी कहा जायछि जहां नाही जगते ताहा थिला भारत हैला
ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଯାହା ଜଗତରେ ନଥିଲା ତାହା ଭାରତରେ ଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁଗାପଟା, ମସଲା, ଭାରତକୁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଲୁଗାପଟା, ମସଲା, ଚମଡ଼ା, ନୀଳ, ହେଲା ନୀଳ, ତାପରେ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ସରଞ୍ଜାମ ଯଥା ପଶୁମାନଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ଆଦି କିଣୁଥିଲା। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଶିଙ୍ଗର କାମ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତୁମେ ଆଜି ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛ ନା? ତ ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ତୁମର ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍, ହେଲା ନା, କାହାକୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକୁ, ଯେ କହିଥାନ୍ କି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାତୀ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଇଏ ମଜାରେ କହିଥାଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ଜାଣିଛ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଇଏ ମଜାରେ କହିଥାଏ କି ମତେ ଜେଲ ପଠେଇବାର ମାନେ ଫିରାଦରେ ଅଛୁ ନା କ'ଣ, ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାକି ନେଇକିନା ଆସିଥାଏ, ହେଲା। ତାର ଭଉଣୀ ତାକୁ ରାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ ଅନୁଭବ କି ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଯୋଉ ହାତୀ ନେଇକିନା ଆସିଥାଏ। ଦେଖିଛ, ଦେଖ ତ ମାନେ ସିଂହ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତର ଯେମିତି ପାନିଆ, ତ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଯୋଉ ଚୁଟି ଖାଙ୍କୁଛ, ହେଲା ନା, ତାର ପାଇଁ ପାନିଆର ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ନା, ଜାଣିପାରିଲ ନା, ସେଟା ସବୁ ସିଂହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା। ଦେଖ ସିଂହ ଓ ତାକୁ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରୁ ନେଇକିନା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ତାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକୁଥିଲେ। ଭାରତରୁ କିଣିବା ବେଳେ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ବିଦେଶରେ ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବିଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାନ କମ ଦାମରେ କିଣି ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସାମନ୍ତ, ଜମିଦାର, ରାଜା, ମହାରାଜା, ନବାବ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ଏଠୁ କମ ଦାମରେ କିଣି ନେଇକିନା ବ୍ରିଟେନରେ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ ଅଧିକା ଦାମରେ। ସେଠୁ ଯୋଉ ସାମାନ ଗୁଡା ଥିଲା, ସେ ସାମାନକୁ ସେମାନେ କମ ଦାମରେ ଯୋଉ କିଣି ଏଠି ଆଣିକିରି କାହାକୁ ବିକୁଥିଲେ ଗୁଡା, କାହାକୁ ବିକୁଥିଲେ ଛୁଆମାନେ, ସାମନ୍ତ, ଜମିଦାର, ରାଜା, ମହାରାଜା, ନବାବ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ରଚୁର ଏମାନେ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମାନ ପାଇଁ ୟୁରୋପରେ ବଜାର ଖୋଜୁଥିଲା। କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲା, ବଜାର। ଆରେ ବାବା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବ୍ରିଟେନରେ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। କଞ୍ଚାମାଲ ଜାଣିପାରୁଛ, କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତ ସେମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇବେ କୋଉଠୁ, ଭାରତରେ, ହେଲା। ଭାରତ ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ବଜାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା। ତ ବଜାର ହେଉଛି ଭାରତ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା, ହେଲା, ଭାରତ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଭାରତ ଆଉ ଏସିଆର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ନିଜର କ'ଣ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଦେଖ ତେଣୁ ଭାରତର ତନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ର, ହେଲା, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଓ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କର, ଯେତେ କରିପାରୁଛ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଣିକି ନେବୁ ତୁମଠୁ, ହେଲା। ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଖୋଲିଦିଅ, ତୁମେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ଖୋଲିଦିଅ, ଅନୁମତି ପାଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ଓ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଖୋଲ, ହେଲା, ତୁମେ ଆରାମରେ ଖୋଲ, ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ବି ଦେବୁ, ଆଉ କି, ହେଲା, ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। এই সময় ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্রর আদৃতি অধিক লা। তুমি জানিছ যেতবে ব্রিটিশ শাসন ভারতের মানে চালি নাই, ভারত সহিত ব্রিটিশর কোণ বাণিজ্য ব্যবসায় চালিছি। এই সময় ভারতীয় যে টেক্সটাইল ইন্ডস্ট্রি বহুত উচ্চরে লা। ভারতর টেক্সটাইল ইন্ডস্ট্রি বহুত প্রফিটরে লা। তো সেমানে ভারত সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় করুলে। ভারতর তন্তু বস্ত্র, হ্যাঁ, সেমানে নেইকিনা তাঙ্কর ব্রিটেনে কোণ করুলে, বিক্রি করুলে। সেটি অধিক লাভবান হউতিলে। তেণু সেটি চাহিদা মধ্য অধিক থিলা কার, ভারতীয় বস্ত্রর। ଯାହା ସେଠାକାର ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଓହୋ ଭାରତର ଲୁଗାପଟା ଆଣିକିନି ମାନେ ବ୍ରିଟେନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କଲେ। କୋଉମାନେ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେସିନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବନାଉଛୁ ତାର ଆଦର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ଆଦର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କୋଉମାନେ, ବ୍ରିଟେନର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ, ହେଲା, ଶିଳ୍ପପତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବନଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲୁଗା କଳ ଥିଲା, ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପପତି କହିବେ। ଦେଖ ବ୍ରିଟେନ ଲୋକମାନେ ମୋଟ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ହାଲୁକା ସୂତା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ହାଲୁକା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଲେ। ତୁମେ ମାନେ ହାଲୁକା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ କି, ସେଇଭଳି
ब्रिटेन रे भारतीय सामग्री बिक्री कम करने को सेठाकर निर्माता माने देखो कौन कला ब्रिटेन रे भारतीय सामग्री बिक्री कम करने को सेठाकर निर्माता माने कौन जो माने वस्त्र बनाउथिले जो माने वस्त्र प्रस्तुत करूथिले है सरकार को ऊपर चाप प्रयोग करने आरंभ कले जमती भाव वर्तमान समय मुझे तुमको कहूँ अमेरिका और भारत मध्य ट्रेड डील है किछि दिन तले तो किछि दिन तले जो ट्रेड डील है अमेरिका भारत उपरे शुल्क बा जहाँ आम इंग्राजी में कहूँ टेरिफ बहुत परसेंट 50% 25% रु 50% लगे देथिले हला जेतेबेले 50% टेरिफ थिला भारत रे भाबो ए पेनटा को नै किना आमे ए पेनटा एठी बनिछि भाबो 5 टंका दिकिना एरा को नै किना जेतेबेले मु अमेरिका रे बिक्री करबी एटार दाम हे जिवो 55 टंका अर्थात 55 रुपीस कथा बुझी पारलो हला तो ए जो 55 टंका जेतेबेले एटा हे जिवो तेनु आउ गोटे देशर सामान जाउची आउ गोटे देशर पेन जाउची से अमेरिका को माने मु तुमको बुझेइबा पई एटा कहूची आउ गोटे देशर पेन जाउची अमेरिका तुमे निजे विचार करो सेई पेनटा सेमान को 10 टंकार मिलुची हला ताले तुमे को तांको जेते 10 रुपीस रे सेई पेनटा मिल जिवो आ एटा 55 रुपीस रे मिलबो देन से जो व्यक्ति जे क्रय माने क्रेता बा कंज्यूमर कोउटा को पसंद करिवो 10 टंका वाला 2 टंका जाको क्वालिटी एका तेनु से 10 माने जोटा 10 रुपीस रे मिलची सेई पेनटा को किनबो कथा बुझी पारलो देखो तो कोन करबा को माने चाप पकैछंती से बढिया देखो भारत रे हमर टाटा कार ईवी कार बा इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी प्रोडक्शन करछंती तापरे तुमर जानिता टाटा पर महिंद्रा हला ना से मध्य इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन करछंती माने प्रोडक्शन माने कोन से मध्य इलेक्ट्रिक कार बनाउछंती तुमे को जदि भारत को टेस्ला पड़े आसला एवं भारत सहित तो अमेरिका रो ट्रेड डील हेची सेठी माने जो कार रो दाम भारत को पहुंचला बेले 60 लाख टंका होउथिला हला बा 1 कोटी टंका होउथिला माने मु गुटे उदाहरण दउची तुमको जेते बेले भारत को बिना शुल्क रे पहुंचीबो से कार रो दाम हे जिवो 30 लाख टंका भाबो एठी तुमको गोटे थार 25 लाख टंका रे मिलुची ताले टेस्ला कार रो माने विदेशी कार रो तार फीचर्स अधिका भलो थिबो तेनु लोक माने सेई कार को प्रिफर करबे कि नहीं करबे हला किंतु जो से एठी जो जिंसटा प्रस्तुत होची सेई जिंसटा बिक्री बंद हे जिवो ना बिक्री चलबो बंद हे जिवो माने कि बंद तो होबो नहीं किंतु जेतकी परिमाण लोक माने क्रय करथिले भारतीय सामग्री को कमी जिवो सेटा बुझी पारलो कि अच्छा आकु देखो ताले 1720 मसीहा बेलकू रंगीन तथा छापा सूता वस्त्र 1720 मसीहा बेलकू हला व्यवहार ऊपर निषेधाज्ञा जारी हैला माने निषेधाज्ञा माने बुझी पारलन छ माने निषेधाज्ञा माने होउची माने कोन मना कर देबा बारण करबा सादा वस्त्र रो आमदानी ऊपर भारी महसूल आदाय करा गला सादा वस्त्र जो थिला ता ऊपर महसूल माने जानछो हाट गुडा रे उठा जाई हैला ना महसूल माने जो व्यवसायी माने थांती से माने जो कोन महसूल दियंती हैला बुझी पारलो है ना देखो 1760 धीरे धीरे देखो आमे 1757 रु बाहरी गलुनी है ना 1757 रे तुम पलासी युद्ध ही सरी है ना 1760 मसीह रे जने महिला को विदेशी रुमाल रखिबा अभियोग रे ब्रिटेन रे 200 पाउंड जरिमाना करा जाइतिला कथा बुझलो 1760 मसीह रो कथा माने वर्तमान पर्यंत बक्सर युद्ध होई नै तो ब्रिटेन रे जने देखो जने महिला को विदेशी रुमाल रखिबा अभियोग रे ब्रिटेन रे कोठी ब्रिटेन रे विदेशी लुगा कहले कोटा भारत रो रुमाल हैंडकरचिप जानि थिबो तो तांको 200 पाउंड कोन अर्थ जानि थाउ तांको थारु जरिमाना करा हितला कथा बुझलो है ना केवल हॉलैंड को बाद देले अन्य यूरोपीय देश मानकरे हॉलैंड गुटे सेठी देश अछि हला ना देखो देश मानकरे भारतीय वस्त्रर आमदानी ऊपर निषेधाज्ञा जारी हैला ओ बा भारी आमदानी शुल्क लागू करा जाउथिला कथा बुझलो केवल हॉलैंड राष्ट्र को छाडी देले यूरोप रो जते सब बड़ बड़ राष्ट्र गुडी कथिले सबु राष्ट्र रे तुमर जो भारत जो वस्त्र सेठी जाउथिला ता ऊपर भारी शुल्क लागुथिला शुल्क मु तुमको किछि समय पूर्व एक्सप्लेनेशन करि देछि ता ऊपर भारी शुल्क लागुथिला भारी शुल्क माने बुझ परछो हेवी माने बहुत परिमाण रे जो किछ टैक्स नेउथिले हला ना तापर देखो यार उद्देश्य थिला भारत रु लुगा आमदानी यथेष्ट परिमाण रे ह्रास करिबा शुल्क कोन पई निया जाउथिला बुझि पारलो छ माने शुल्क निया जिबार मुख्य उद्देश्य होउची जे भारत रु जो लुगा वस्त्र आमदानी होउची तारो परिमाणटा कमई देबा कथा बुझिलो ना हला देखो ह्रास करी सेमानक देशर वस्त्र शिल्प को प्रोत्साहन देबा हला देखो यह सत्ते अष्टादश शताब्दी मध्य पर्यंत है भारत में तैयारी सूता और रेशम वस्त्र चाहिदा विदेश में यथेष्ट थिला तथापि सेठी शुल्क लगा हला तथापि भारत वस्त्र सेठी चाहिदा बहुत परिमाण रे थिला कोठी ब्रिटेन रे है
ଓ ସେଠାକାର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା। ଯୋଉଟା ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲା, ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ବସ୍ତ୍ରର, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ୱାଲିଟି ବସ୍ତ୍ର କାହାର ଥିଲା? ଭାରତର। କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଲେଖିପାରବ ନା ପରୀକ୍ଷାରେ? ଗୋଟେ ବି ଛାଡବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣିଥା ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିଛି ହେଲା। ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ଆମକୁ ଯେମିତିକି ହେଲେ ବି କାଟତେ ପଡବ। ତେଣୁକରି ହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ କି କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ଭୁ ମାତେସି ସଙ୍ଗସ୍ତି କର୍ମାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର, ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଆକ୍ସନ କର। କୌଣସି ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା? ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ, ତା ଯୋଉ ରେଦର ଦେନ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଗଛ ଲଗେଇଛ, ଫଳ ନିହାତି ହେବ। ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ করব মানে তুমি তোমার কর্মফল ভগবান জরুর দেবে হেলা। তেণু তুমি তোমার কর্ম করে চাল, তোমার ফল তুমি নিহাতি মিলব। তেণুকরি দেখ সে যে তুমি শ্লোকটা কইলি কর্মণ্য বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফল হেতুর্ভু মাতেষু সঙ্গস্তি কর্মাণি। তার অর্থ হচ্ছে ইউ হ্যাভ এ রাইট টু পারফর্ম ইয়োর প্রেসক্রাইব ডিউটি। তুমি তোমার কর্তব্য করিব, বাট ইউ আর নট এন্টাইটেল টু দ্য ফ্রুট অফ ইয়োর অ্যাকশনস। কিন্তু তার ফল পাইবার আশা তুমি রখিবা উচিত নুহে। নেভার কনসিডার yourself to be the cause of the result of your activities nor be attached to action in action। বুঝি পারলো যে তুমি যে কামটা করিছো সেই কামটার তুমি ফল মিলব তার কিছু মানে নাই। তুমি তোমার কর্ম করো, তুমি নিহাতি ফল মিলব। কথা বুঝি পারছো তো? তারপরে দেখো তো আমার যে বিদেশী বস্ত্র ଥିଲା, মানে বিদেশ মানে কোন ভারতর যে বস্ত্র ସେମାନେ ନେଇକିନା ଯାଉଥିଲେ সেই বস্ত্র গুড়া সেଠି যেতে বারণ ହେଲା ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠି ଜାଣିଥାଉ ଚାହିଦା ବଢିଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଆକୁ ଦେଖ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଦାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ବି ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରିଟେନରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଲେଖକ କିଏ କୌଟିଲ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବା ଚାଣକ୍ୟ, ସିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର କାମ ହଉଛି ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ମାନେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ବି ସାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଝେଇକିନା, ଦାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାହାକୁ ଘୁଷ ଦେଇକିନା, ଘୁଷ କହୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇକିନା, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ। ଆଗାର ଯଦି ନାଇଁ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିନା, ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ହେଲା। କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୂଟନୀତି ଚାଲିକିନା କାମଟାକୁ କାଢ଼ବା ପାଇଁ ପଡବ ମାନେ ପଡବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତିକିରି ହେଲେ ଦେଖ তো কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বেড়াকু, অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থাৎ 1700 ରୁ 1800 ମଧ୍ୟରେ কথা বুঝিপারছ না বেড়াকু ইংল্যান্ডে ঔদ্যোগিক বিপ্লবর প্রভাব মুই তুমি কহিছি ছুয়া মানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধরে ঔদ্যোগিক বিপ্লবর প্রভাবে নূয়া বস্ত্র শিল্প জন্ম নেইছিলা। কার নূয়া বস্ত্র শিল্প জন্ম হয়েছিল ও এর বিকাশ ভারতর বস্ত্র শিল্পকে বহুত পছরে পকাই দিয়েছিলা। যেতবেলে সেটি ইন্ডস্ট্রি হেলা, দিনরে ভারতরে যদি গোটে বস্ত্র নির্মাণ করা যাউছিলা হেলা, তাহলে সেটি জানিথাও সেমানে এই যে গোটে ঘন্টা ভিতরে সেমানে হাজার হাজার বস্ত্র নির্মাণ করিপারবে না করিপারবে। অধিক পরিমাণরে তথা যথেষ্ট কম দামরে লুগা কড়রে উৎপাদিত সামগ্রী ভারতর সাধারণ জনসাধারণ পাখরে পৌঁছি পারিলা কম দামরে হেলা। এটি যে লুগাটা জানিথাও তোমার যে 200 টঙ্কা হইতিব সেই লুগাটা সেটি 50 টঙ্কার সেই ভারতীয় মানুষ মিললা। যেমতি তুমি গোটে ইউট্যুবরে মু দেখিছি হেলা কেকে ক্রিয়েশন है ना, केके क्रिएशन जड़े अच्छन सी बहुत बढ़िया काम करुचन। माने यूट्यूब रे वर्तमान समय रे तुम्हें एते जिनस भलो भलो जिनस शिखते पाइबो ना, जेते बेले भी तुमको लागबो जे तुम्हें हारेसमेंट अच्छो बा तुमको लागबो जे ए मु जो कामटा करूचे बोले कि जान माने तुमको सैटिस्फैक्शन लागु नै थिबो। सेते बेले तुम्हें एमती भल भल जिनस अछि जो जिनस को तुमके माने भगवत गीता जदी पढबो तुम्हें एते बढ़िया रास्ता रे जाई पारबो ना, माने कही होबो नै। माने तुमको एते शांति भीतर गुडे फीलिंग आसबो। तुम्हार काम ही सहीटा, तुम्हें तुम्हार काम जो दिन नाई करबो से दिन तुमको गिल्टी फील हो। अच्छा तुम्हें मते सत कह, जो दिन तुम्हें नाई पढ़ो से दिन भीतर तुमको गोटे गिल्टी फील होता है ना, अरे आज मु कौन पाई पढ़लिनी हैला। कारण तुम्हार काम होउछि एटा। देखो डिसिप्लिन काली मुई तुमको बुझाइथिली, डिसिप्लिन इट्स डजंट मीन कि तुम्हें सब बेले पूरा एकदम शांत, सब बेले लोकंक सहित माने पूरा धीर स्थिर भाव रे कथाबार्ता जेमति कि लोकटा सुनी पाइबो नै से बेले सेटा नै। डिसिप्लिन अर्थ हूँ कौन सी काम को तुम्हें प्रत्येक दिन ताकू हेबिचुआल एक्शन रे परिणत करबो।
डिसिप्लिन एटा आज मु पाठ पढ़ुचाई